जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी अरूपानंद द्वारा। एप्रिल 1912 ख्रीष्टाब्द सकाळ 7टा उद्बोधन ठाकुर घर। श्रीजुक्त सुरेन्द्र चक्रवर्ती केते दिन पूर्वर सस्त्रीक श्री श्री माँ को दर्शन करने को आसिथिले। परे दिने से एका आसिले। माँ को प्रणाम करी पचारिले से दिन ताकू अर्थात स्त्री को केमिति देखिले। माँ कहिले बेस भल। सुरेन्द्र बाबू कहउछंती मते किंतु भल लागे नहीं। माँ कहउछंती तुम मानकर आजिकाली सेई गोटिए स्वभाव होईछि। सुरेन्द्र बाबू कहउछंती माँ आमे ही केवल ठाकुरंक दर्शन पाइलु नहीं। माँ कहिले निश्चय पाइब, तुम मानकर यह शेष जन्म। निवेदिता कहिथिला माँ आमे मध्य हिंदू कर्म जोगु ख्रीस्टियान होई जन्मिछु, सेमानकर मध्य यह ही शेष जन्म। एही प्रकारे माँ मझिरे मझिरे अनेकंकर शेष जन्म कहूथिले। से कथा मन करी आज तांकु जाई पचारिली माँ शेष जन्म कथाटीर अर्थ कौन? ठाकुरे अनेकंकर शेष जन्म कहिसंती, तुमे मध्य कहूछ। माँ कहिले शेष जन्म अर्थात तार आउ यातायात हेब नहीं, एई जन्म रे ही शेष होई गला। मु कहिली देखा जाई एमानंकर अनेकंकर तो वासना अछि, संसार पिलाछुआ और परिवार। वासना नगले केमिति यातायात सरिब? माँ कहिले किंतु ठाकुरे जहाकु जहा कहिसंती सबु ही तो सत, मिथ्या हेबार तो नुहे। एबे वासना थाउ बा जहा भी करू से देखिछंती शेषरे ताहा रहिब नाही, से बुझी पारुथिले। मु कहिली ताहाले शेष जन्म माने कौन निर्वाण? माँ कहिले हाँ ताहा ही तो। हुए तो देह जीवा समय मन निर्वासन हेब। मु पुणी पचारिली माँ ठाकुरे अनेकंकु निजर लोक कहिसंती, एहार अर्थ कौन? माँ कहिले ठाकुरे कहूथिले सेमाने केही शरीररू, केही लमकूपरू, केही हाथ गोड़रू बाहरिछंती। सेमाने समस्ते संगर साथी अर्थात अंतरंग। जेमिति जेतेबेले राजा केउठिकी जाती तांकर सबु लोकबाक समस्ते तांको सांगरे सेठाकू जाती। मु जदि जयरामबाटी जाए मो साथी जो मैंने अछंती सेमाने सबु कौन जीवे नहीं? सेहीपरि जो मैंने निजर सेमाने समस्ते जुगे जुगे संगी। ठाकुरे कहूथिले जो मैंने अंतरंग सेमाने व्यथार व्यथी। यही सब संतान मानू देखाई कहूथिले एमाने मोर सुखरे सुखी दुखरे दुखी व्यथार व्यथी। से जेतेबेले आसंती सेतेबेले समस्ते हाजर हुअंती। नरेन को सप्तर्षिरू आनिथिले ताहा मध्य संपूर्ण आसी नथिला। दक्षिणेश्वर काली घरे ध्यान करिया समय शंभु मल्लिकंकु माँ कालींक पछरे देखिथिले। बलराम बाबू को जेमिति चेहरा सेमिति देखिथिले। प्रथम देखारे ही कहिथिले ठीक सेमिति देखिथिली, मथारे पगड़ी गौरवर्ण। आउ जणे थिले सुरेन मित्र। कहूथिले एही तीन जण हेले रसदार। दिने ठाकुरे कहिले सेमाने माँ काली को भोग निवेदन न करी ठाकुरों छवि को कहीं देले? आमे माने अकल्याण हेब बोली मने मने डरिलु। ठाकुरे कहिले आहे तुमे माने किछि मने कर नाही, एहा परे घरे घरे मोर पूजा हेब। नियम करी कहूछि बापा राण। एभली भाव में कहवा पुणी कहा पाई? मोर लक्ष्मी पाई। सेतेबेले आम मानकर बयस अल्प, आमे माने कौन एते कथा बुझुथिलु? एबे कार लोक माने सबु चालाक, फोटो उठाई नहीं। एई जो मास्टर महाशय एमाने कौन कम लोक मन करिछ? जेते कथा सबु लेखि नहीं। केउ अवतारंकर छवि अच्छी बा कथबार्ता एमिति लेखा अच्छी? मु कहिली कथामृत संबंध में मास्टर महाशय कहिथिले जे 10-12 खंड बाहरिले तेबे सबु कथा बाहर होई परिबो। हेले एते कथा आउ केबे बाहर हेबो? माँ कहउछंती हाँ बयस होइछि, हुए तो बही बाहरिबा पूर्वरु ही चलीगले। मु कहिली माँ तुमे जे मते जयराम बाटी रे कहिथिलो ठाकुरे सेतकाय भक्त मानक भितर आसीबे ना कौन?
ମା କହିଲେ, ନା, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସେତକାୟ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଏ କଥା କହିଛି। ଯେମିତି ଏବେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଏହି 100 ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ଗୋଲ ବାରଣ୍ଡାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଆଡ଼େ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ପରି ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ହସି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସମସ୍ତେ ତ କଲମୀ ଶାଗ ଦଳ ପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଟାଣିଲେ ହିଁ ସବୁ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଏତେ କଥାର ଏବେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ, ଆମ୍ବ ଖାଇଯାଉ, ଏତେ ପତ୍ର ଡାଳ ଗଣି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମା, କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ଦେଖିଲେ କିପରି ହେବ? ଥରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକୀରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ହିଁ ଲୋକେ ମାଛ ପାଇବା ଆଶାରେ ବଂଶୀ ପକାଇ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଖାଲରେ ତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ଆଶାରେ ଫକୀର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସୁରାକ ପାଇଛନ୍ତି କି? ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଆଉ କହିବେ? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା, ସତ କହିଛ। କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଶରତ ମହାରାଜ ସେଦିନ କହିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମନେକର ପାଖ ଘରେ ମୁଣ୍ଡାଏ ସୁନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଚୋର ଏପାଖ ଘରୁ ତାହା ଜାଣିପାରିଛି। ମଝିରେ କାନ୍ଥ, ତେଣୁ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଆଉ ନିଦ ଆସିବ? ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ଭାବିବ, କିପରି ସେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ କେହି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ମଣିଷ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଏସବୁ ସଂସାର କରିପାରିଥାନ୍ତା? ମା କହିଲେ, ତାହା ତ ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା କୁହ ମା, ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ମା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସବୁ ହୁଏ। ତ୍ୟାଗ ହିଁ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏବେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖାଉଛେ, ରହିଛେ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ, ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ। ଆହା, ଦିନେ ଖାଇସାରି নহବତ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଟୁଆରେ ମସଲା ନଥିଲା ବୋଲି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜୁଆଣି ପାନମଧୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଓ କିଛିଟା କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲି, ନେଇଯାଅ। ସେ নহବତ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ নহବତ ପାଖ ଗଙ୍ଗା କୂଳର ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତା ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି, ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କେବଳ କହୁଥିଲେ, ମା ବୁଡ଼ିବି, ମା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଏପଟେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି। ଘରର ବୋହୂ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କାହାକୁ ପଠାଇବି? ଶେଷରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେପଟେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟକୁ ଡକାଇଲି। ହୃଦୟ ଖାଇ ବସିଥିଲା। ତରତର ହୋଇ ଅଇଁଠା ହାତରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଧରି ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ କାହିଁକି ଗଲେ? ମା କହିଲେ, ହାତରେ କିଛି ଜୁଆଣି ଦେଇଥିଲି ତ। ସାଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେ 16 ଅଣା ତ୍ୟାଗ ଥିଲା। ପଞ୍ଚବଟିକୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା। ଆହା, ଶେଷରେ ମୂଷା ପରି ଟାଣି ଅଟାରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଟାଟିଏ, ଗିନାଟିଏ, ଡେକିଚି, କଳସୀ, ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏସବୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁରେ ଦିନେ ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, ଗଲାରେ, ଏଥର ମରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାରେ ବଦ୍ଧ ହେବ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଗଲା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯିବା ପରେ ମା କହିଲେ, ସେଇ ହରିଶକୁ ଆଦର କରି ମୁଁ ଥରେ ଠକିଛି ତ, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।